اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ سلسلہ دروس اخلاق کا یہ 16واں درس ہے اور ہماری گفتگو کا عنوان ہے خود سازی اور تہذیب نفس کے مراحل میں توبہ اور اس کے شرائط۔ ہم نے گزشتہ نشست میں یہ کہا تھا کہ خود سازی اور تہذیب نفس کے مراحل میں سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان گناہ کے قریب نہ جائے اور گناہ نہ کرے، اس لیے کہ گناہ انسان کی زندگی پر گہرے اثر چھوڑتے ہیں اور اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہ کر لے اور اس سے خطا ہو جائے اور وہ آلودہ ہو چکا ہو تو اب اسے اپنی خود سازی کیسے کرنی ہے، اب اسے اپنا تہذیب نفس کس طرح کرنا ہے اور اس عظیم سفر کو کس طرح سے جاری رکھنا ہے اور کس طرح سے اس سفر کا آغاز کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں خدا کی بارگاہ میں۔ ان کے لیے یہ پہلا قدم ہے۔ استغفار اور توبہ کیا چیز ہے؟ استغفار یہ ہے کہ انسان اپنی کی ہوئی خطا کی خداوند متعال کے سامنے معافی مانگے، معافی طلب کرے۔ اور توبہ یہ ہے کہ جب انسان خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو وہ رحمت خدا سے دور چلا جاتا ہے، لہٰذا وہ توبہ کرے یعنی واپس پلٹ کے آئے اور پھر گناہ کے قریب نہ جائے، یعنی گناہ سے پلٹے کہاں؟ رحمت خدا کی طرف۔ اسے توبہ کہتے ہیں۔ تو توبہ کرے کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، یہ اس کا پہلا قدم ہے۔ البتہ یہ توبہ کے معنی عام افراد کے لیے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام علیہ السلام، اگر ان کے لیے یہ لفظ استغفار یا توبہ استعمال ہو تو پھر اس کے یہ معنی نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ طلب رحمت یا ترک اولا سے خدا کی طرف پلٹنا، یا یہ کہ خداوند متعال کی طرف مائل رہنا اور اسے طلب کرنا توبہ کہلاتا ہے۔ ہم جب توبہ کے لیے آمادہ ہو گئے اور ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیسی توبہ کرنی چاہیے؟ تو سورہ تحریم میں خداوند متعال کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ انسان صرف زبان سے کہے اور دل میں اپنے گناہوں پہ پشیمان نہ ہو اور دل میں ارادہ نہ رکھتا ہو گناہوں کے ترک کرنے کا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یا یہ کہ وہ قصد نہ رکھتا ہو چینج ہونے کا، تو پھر یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال نے فرمایا اے صاحبان ایمان اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ کس قسم کی توبہ کرو؟ توبتاً نصوحا، ایسی توبہ کہ جو توبہ نصوح ہو۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ توبہ نصوح کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ توبہ نصوح ایک ایسی توبہ کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد پھر انسان کی زندگی میں گناہ دکھائی نہ دے، پھر گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائے، پھر اس کی زندگی میں خطائیں نہ ہوں، اسے توبہ نصوح کہتے ہیں۔ اور ایک قول اس میں یہ ہے کہ توبہ نصوح کیا ہے؟ توبہ نصوح یہ ہے کہ ایسی توبہ کہ جس کی توبہ سے لوگ
नसीहत लें, लोगों को देख के उस शख्स को ये महसूस हो कि ये वाक़ईन बदल गया है, ये चेंज हो गया है, इसके अंदर इनकलाब पैदा हो गया है। बहुत सारे लोग होते हैं, ज़ियारत पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, मुख्तलिफ़ मुक़द्दस मकामात पे जाते हैं, और जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो फिर चेंज हो जाते हैं, और लोग उन्हें देख के ये कहते हैं कि ये इंसान चेंज हो गया है। ये ज़ियारत पे जाने से पहले, हज पे जाने से पहले, उम्रे पे जाने से पहले ये कुछ और था, लेकिन वहाँ से आने के बाद ये चेंज हो गया है। तौबा भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब इंसान तौबा करे तो उसके बाद चेंज हो चुका हो। ऐसी ही तौबा को तौबा नसूह कहा जाता है। मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तौबा के अरकान का इस तरह तज़किरा करते हैं कि तौबा नसूह ये है कि इंसान जो कुछ उसने किया है, जो कुछ उसने ख़ताएँ की हैं, जो कुछ उससे गुनाह हुआ है, उसके ऊपर नादिम दिखाई दे, पशेमान हो। अगर कोई शख्स ज़बान से तौबा कर रहा हो मगर दिल में पशेमान ना हो तो मौला फरमाते हैं इसने खुदा से इस्तिज़ाह किया है, ये मिज़ाह कर रहा है खुदा से, लिहाजा ऐसी तौबा काबिल कबूल नहीं है। तो तौबा ये है कि जो किया है, जो ख़ता उससे हुई है, उस पर पशेमान दिखाई दे और आइंदा ख़ता ना करने का मुसम्मम इरादा रखता हो कि आइंदा गुनाह की तरफ वापस पलट के नहीं जाएगा। और तीसरा रुकन ये है कि जो कुछ कोताहियाँ लोगों के सिलसिले में और जो कुछ हुकूक उसने लोगों के ज़ाया किए हैं, खुदा के ज़ाया किए हैं, उन हुकूक को वो अदा करेगा। मिसाल के तौर पे खुदा के हुकूक में ये है कि उसे नमाज अदा करनी थी, उसे रोज़े रखने थे, उसके ऊपर हज वाजिब था, उसके ऊपर कोई और वाजिबात थे जिनकी क़ज़ा उसके ऊपर मौजूद है। तो ऐसी सूरत में वो उन तमाम की क़ज़ा अदा करेगा, उनकी क़ज़ा करेगा। अगर उसने क़ज़ा ना की तो फिर ये तौबा नहीं है। इसी तरह से अगर किसी की गीबत की है, किसी की चुगलखोरी की है, इसी तरह किसी की अमानत उसने ज़ाया की है, तो उस शख्स से जाकर उसकी माफ़ी मांगेगा, उससे उज़्र ख्वाही करेगा। जब उनके हुकूक को अदा करेगा उसके बाद इसकी तौबा कबूल कर ली जाएगी। तो एक तो ये कि पहले मरहले में ये है कि पशेमान दिखाई दे, दूसरा आइंदा ना करने का इरादा रखता हो मुसम्मम, और फिर तीसरी बात यह है कि उन तमाम हुकूक को अदा करेगा, चाहे वो खुदा के हुकूक हों या बंदों के हुकूक हों। इस तरह इसकी तौबा कबूल हो जाएगी। तौबा के बाद जिस चीज़ की तरफ मुतवज्जे होना है वो ये है कि तौबा के बाद इंसान को गाफिल नहीं होना कि अब तो उसने तौबा कर ली है और अब वो बेफिक्र है, नहीं, बल्कि उसे मुराक़बा करना है, यानी होशियार रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अब ये वो मौका है कि जब शैतान उसकी तरफ आएगा और वसवसा करेगा कि उसकी तौबा हो गई है और अब वो आज़ाद हो गया है, अब वो पाक हो गया है, लिहाजा ये है कि अब वो बेफिक्र हो जाए। शैतान उसे गफलत का शिकार करेगा या उसे इस तरह से उसके वसवसा करेगा कि एक दो गुनाह कर लो, क्या होता है, फिर तौबा कर लेना। तो यहाँ चौकस रहने की ज़रूरत है। ऐसी सूरत में अपनी तौबा को तोड़ना नहीं है बल्कि उसका पाबंद रहना है और बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि अगर गफलत करेगा तो मुमकिन है कि ख़ता दोबारा तकरार हो जाए और वो तौबा टूट जाए, और जब तौबा टूट जाती है तो फिर दोबारा तौबा करना फिर मुश्किल होता है। लिहाजा इंसान को गाफिल नहीं होना और मुराक़बा करना है और मुकम्मल तौर से होशियार रह के अपनी तौबा पे बाकी रहना है। आया ये तौबा हमें फ़ौरन करनी है? आया हमें तौबा करने के बाद किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम आइंदा नशिस्त में इस सिलसिले में बात करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।